ناظرین السلام علیکم، روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی زوجہ کے منہ میں رکھو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال بیمار ہوا، یہاں تک کہ موت کے قریب ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت سا مال ہے اور میرا وارث ایک بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، صدقہ مت کرو۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھا صدقہ کر دوں؟ فرمایا، آدھا بھی مت کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا 1/3 صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، 1/3 کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو مالدار اور لوگوں سے مستغنا چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو محتاج چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ اقلیتی علاقوں میں نئے سال کے جشن کو لے کر خصوصی تیاریاں، مختلف مقامات پر خصوصی کاروبار، عوام مصروف۔ تلنگانہ نو منتخبہ ڈی جی پی انجنی کمار کو ضلع پولیس کمشنر کیا ناگراجو نے ملاقات کرتے ہوئے دی مبارکباد۔ نئے سال میں اور بھی تیزی کے ساتھ ریلویز کے کام دیے جائیں گے انجام، وہ RUB کے کام بھی ہوں گے مکمل، MP اروند۔ جنوری 6 کو CM KCR کی آمد متوقع، جاری تیاریوں کا میونسپل چیئرمین و عہدیداروں نے لیا جائزہ۔ نظام آباد ضلع کی ترقی کے لیے خصوصی طور پر کی جا رہی تیاریاں، روشن ٹی وی سے ضلع کلکٹر کا اظہار۔ ضلع جج سنیتا کنچالا نے دیا نظام آباد کے عوام کو 2023 کی پرخلوص مبارکباد۔ ڈویژن نمبر 56 میں BRS پارٹی حرکیاتی کارپوریٹر ببلو خان کی نمائندگی پر میاں نیتو کرن کے ہاتھوں ترقیاتی کاموں کا آغاز، مقامی عوام نے کیا مسرت کا اظہار۔ تحفظ ختم نبوت نظام آباد کی جانب سے تفہیم ختم نبوت ورکشاپ کا آج بعد اثر آغاز، عوام کی کثیر تعداد نے کی شرکت۔ 1 جنوری بعد نماز مغرب تک جاری رہے گا ورکشاپ۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تحفظ ختم نبوت ایجوکیشنل و چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے تفہیم ختم نبوت ورکشاپ کا بعد نماز اثر شاندار پیمانے پر آغاز، 1 جنوری 2023 کو فجر تا مغرب ورکشاپ جاری رہنے کا ذمہ داروں نے کیا اظہار، وہ عوام سے شرکت کی اپیل۔ آج بروز افطار 31 دسمبر سے اعلان کے مطابق تحفظ ختم نبوت ایجوکیشنل و چیریٹیبل ٹرسٹ نظام آباد کے ذریعے اہتمام 1 روزہ تفہیم ختم نبوت ورکشاپ کا بعد نماز اثر مسجد عابدہ احاطہ ادارہ انوار المدارس باون صاحب پہاڑی نظام آباد پر دعاؤں و قرآن پاک کی تلاوت و جمعہ کے ساتھ علماء کرام کی صدارت میں افتتاح عمل میں لایا گیا، اور حضرت مولانا مفتی سعید اکبر نقشبندی صدر تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ نے نوجوان
نوجوانوں کو ایمان کی اہمیت و موجبات کفر پر ترغیب دی۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد عبدالقوی خازن مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ نے عقیدہ ختم نبوت و منکرین ختم نبوت پر بیان کیا اور یہ ورکشاپ 1 جنوری 2023 بروز اتوار صبح 6:30 یعنی بعد نماز فجر تا بعد نماز مغرب تک جاری رہے گی، جس میں شرکت کرنے کی ذمہ داروں نے عوام سے اپیل کی۔ بیارس حرکیاتی کارپوریٹر ببلو خان کی بیلوس و بے باک کارکردگی سے ڈویژن نمبر 56 کے عوام پرمسرت۔ ڈویژن میں آج میئر نیتو کرن کے ہاتھوں 10 لاکھ مالیت کے ترقیاتی کاموں کے افتتاحی تقریب میں مقامی عوام نے انہیں پیش کی تہنیت۔ شاہ نظام آباد کے بلدی ڈویژن نمبر 56 حرکیاتی بیارس کارپوریٹر شاداب علی خان المعروف ببلو خان کی کامیاب نمائندگی پر ڈویژن میں کافی تیزی کے ساتھ ترقیاتی کام انجام پا رہے ہیں اور آج انہی کی نمائندگی پر منظور ہونے والے فنڈز کے ذریعے ڈویژن میں 10 لاکھ مالیت کے سی سڑک کی تعمیری کاموں کا آغاز شاہ نظام آباد کے بلدی میئر نیتو کرن کے ہاتھوں عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ڈویژن کے عوام نے ان کا شاندار پیمانے پر استقبال عمل میں لایا اور اسی طرح علاقے کے عوام نے بیارس کارپوریٹر ببلو خان کی بیلوس و بے باک کارکردگی کی مقامی عوام نے ستائش کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور کہا کہ گزشتہ کئی سالوں میں حل نہ ہونے والے مسائل کو انہوں نے صرف 2 سالوں میں حل کرتے ہوئے علاقے کے عوام کا دل جیت لیا۔ اس تقریب میں بیارس سیکریٹری محمد باری، صدر آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی و بیارس قائد رفیع قریشی، ایوب خان احمد، محمد خالد، ایم.اے. وحید، محمد شاکر و دیگر موجود تھے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ڈویژن 56 میں سی روڈ کا اناگریشن ہوا ہے۔ اس میں مہمان خصوصی کے طور پہ نظام آباد میئر نیتو کرن میڈم آئے ہیں۔ اس موقع پر مسٹر ڈیولپمنٹ بیگلا گنیش گپتا صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں سارے ڈویژن کی طرف سے، اسی لیے کہ سی ایم صاحب کے پاس جا کر ریکویسٹ کر کے نظام آباد ڈیولپمنٹ کے لیے 100 کروڑ روپے سینکشن کرا کے ایک ہی ہفتے میں اس کا آرڈر کا بھی لانا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ نظام آباد میں پورے 60 وارڈوں میں یہ 100 کروڑ سے ڈیولپمنٹ ہوگا اور مسٹر ڈیولپمنٹ یہ نام خالی نہیں دیا گیا ہے بیگالا گنیش گپتا صاحب کو، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایم ایل اے بننے کے بعد منسٹری آئیں گی ہمارے بڑے بھائی گنیش انّا کو۔ اس کے بعد 500 کروڑ روپے لانے کے لیے ہماری وارڈ کے ساری عوام نے ایم ایل اے صاحب کے لیے دعا کیا ہے۔ آج جو اناگریشن ہوا ہے سارے وارڈ کے لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور میئر میڈم کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے لیے ہمارے وارڈ کے لیے ٹائم دیے ہیں۔ شکریہ۔ نظام آباد کے واسطوں کو میرا نمسکار۔ آج 6 ڈویژن میں پٹر پردی کے فنڈ 10 لاکھ کے لاگت سے یہاں سی روڈ کا اناگریشن کیا گیا ہے۔ یہ کارکرم میں آئے ہوئے ہمارے یہاں کے کارپوریٹر ببلو خان اور یہاں کے صدر کالونی کے بہت لوگ آئے ہوئے ہیں، سب کو میں مبارکباد اور شکریہ کرتی ہوں، کیونکہ آگے جا کر ایسے ہی فنڈ آتے ہوئے اور کام جو باقی ہے وہ بھی پورا کمپلیٹ ہونے کے لیے میں آشا کرتی ہوں۔ یہ سب کے لیے ہمارے ایم ایل اے صاحب گنیش انّا جی کے بہت ہمارے اوپر کرپا ہے، انہیں کی وجہ سے یہ سب کام ہمارے یہاں چل رہے ہیں۔ ہم سب کے طرف سے انّا کو بھی میں مبارکباد اور شکریہ کرتی ہوں، کیونکہ آگے جا کر اور بھی ایسے ہی فنڈ آتے رہے ہمارے شہر کے علاقے بدھن اور گاندھی چوک پر نئے سال کی آمد کے مد نظر خصوصی کاروبار و خصوصی دکانوں و رعایتوں کا اہتمام۔ نیو ایئر کے جشن کے لیے اقلیتی علاقے میں عوام پرجوش۔ نئے سال 2023 کی آمد کو لے کر عوام میں کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ خاص کر اقلیتی علاقوں میں نئے سال کی آمد کو لے کر ہر کوئی تیاریوں میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ کاروباری بھی پوری طرح سے تیار ہو چکے ہیں۔ شہر کے علاقے بدھن روڈ پر مختلف دکانوں میں خصوصی رعایتیں بھی آج کے موقع پر فراہم کی جا رہی ہیں اور کیک کے ساتھ ساتھ دکانیں بھی خصوصی طور پر روشنی و سجاوٹ کے ساتھ قیام کی گئی ہیں، جس پر عوام کا خاص ہجوم بھی دیکھا جا رہا ہے۔ وہیں سوشل میڈیا پر بھی مختلف اقسام کے پیغامات بھی گشت کر رہے ہیں، جس میں نئے سال کے جشن کو بحیثیت مسلمان نہ منانے کی بھی اپیل کی جا رہی ہے اور علماء کرام کی جانب سے بھی ترغیب دی گئی تھی۔ ضلع کلکٹر نظام آباد جناب سی نارائن ریڈی کے ہاتھوں آئیٹا کیلنڈر کی اجرا۔ محمد معیز الدین میڈیا سیکریٹری ضلع نظام آباد کے بموجب آئیٹا ضلع نظام آباد کے وال کیلنڈر اور ٹیبل کیلنڈر 2023 کا اجرا ضلع کلکٹر
जनाब सी नारायण रेड्डी साहब के हाथों अमल में आया। इस मौके पर जनाब अब्दुल सलाम साहब सदर आइटा ज़िले निज़ामाबाद ने तमाम असातिज़ा से अपील की कि वो आइटा के मेंबरशिप हासिल करते हुए आइटा को मुस्तहकम करें। इन्होंने तमाम असातिज़ा बरादरी से ख्वाहिश की है कि वो आइटा ज़िले निज़ामाबाद के जिम्मेदारों से इन कैलेंडरों को हासिल करें। इस मौके पर जनाब मोहम्मद इलियास अहमद साहब यूनिट सेक्रेटरी आइटा ज़िले निज़ामाबाद मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आइटा निज़ामाबाद के वाल कैलेंडर और टेबल कैलेंडर का इजरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जनाब सी नारायण रेड्डी साहब के हाथों अभी अमल में आया है। मैं तमाम असातिज़ा से ज़िले के ख्वाहिश करता हूँ कि वो आइटा के ज़िम्मेदारों के ज़रिए से ये वाल कैलेंडर और टेबल कैलेंडर हासिल करें। इस मौके पर तमाम असातिज़ा से मैं ये भी ख्वाहिश करता हूँ कि आइटा की मेंबरशिप का ड्राइव चल रहा है। मैं तमाम असातिज़ा से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपना मेंबरशिप का फॉर्म भी फिलअप करें। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तकर्रुरात में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को यकीनी बनाया जाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन सदर MAPF का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को ट्वीट। जिला सदर MRPF व स्टेट कोऑर्डिनेटर TS मीसा ख्वाजा मोइनुद्दीन ने एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दहानी करवाई कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत तमाम महकमे जात के तकर्रुरात में 4% BC रिजर्वेशन को लागू किया जाए ताकि पसमानदा अखिलती बेरोजगार तालीम याफ्ता उम्मीदवारों का तकर्रुर यकीनी हो। और इसके अलावा मरकजी हुकूमत की जानिब से EBC कोटे के तहत 10% तहफ़्फ़ुज़ात पर रियासत तेलंगाना में मुकम्मल आवारी की जाए ताकि सैयद पठान और खान मुस्लिम तबके के नौजवानों को तालीम और रोजगार के शोबे में मुकम्मल मराज से इस्तिफादे का मौका हासिल हो सके। इसके अलावा तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम ग्रुप्स के इम्तहानात की तारीख में वक्फा रखे ताकि तलबा तमाम ग्रुप्स के इम्तहानात में बेहतर तैयारी के साथ शिरकत कर सके। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जनार्दन रेड्डी, रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को ट्वीट करते हुए इन मसाइल पर तवज्जो मजबूर करवाते हुए XV का मुतालबा किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस कियानगर आजू के अहकामात के मुताबिक SI नरेश ने दीगर पुलिस मुलाजमिन के हमरा मुकामी सरपंच की मौजूदगी में इंदलवई के तिरमनपल्ली में मुकीम अव्वाम को साइबर क्राइम के ताल्लुक से और कैमरे के ताल्लुक से शोर बेदारी अमल में लाई। जिले निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियानगर आजू के अहकामात के मुताबिक SI नरेश ने दीगर पुलिस मुलाजमिन के हमरा मुकामी सरपंच की मौजूदगी में इंदलवई के तिरमनपल्ली में साइबर क्राइम व CC कैमरे के ताल्लुक से मुकामी अवाम को शोर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि साइबर मुजरिमीन की जानिब से फोन करते हुए OTP नंबर या लोन ऑफ डाउनलोड करने के दबाव डालकर खुद को बैंक अहदेदार जाहिर करते हुए धोखा दे सकते हैं। इसीलिए अवाम ऐसे शातिर अफराद से चौकन्ना रहना निहायत जरूरी है और इसी तरह से मशकूक मुश्तबा आने वाले फोन मैसेजेस को क्लिक ना करते हुए इनकी जानिब से की जा रही धोखाधड़ी को नाकाम बनाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन इजाफे के साथ साथ इसी सतह पर साइबर क्राइम मुजरिमीन भी रकम को लूट रहे हैं। अवाम खास तौर पर सेल फोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते वक्त मोहतात रहे, खुसूसी तौर पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले नामालूम व अजनबी अफराद की जानिब से भेजे गए मुख्तसर पैगामात पर क्लिक ना करें। अगर क्लिक किया गया तो आपका फोन मुकम्मल तौर पर साइबर के कंट्रोल में आ जाएगा। आपके फोन को आने वाले OTP दूसरों के साथ शेयर ना करें, खास तौर पर लॉटरी में पैसे जीते जैसे पैगामात पर कोई रद्दअमल जाहिर ना करें। अगर आप किसी वजह से साइबर क्राइम के जाल में फंस गए हो तो फौरी तौर पर 1930 टोल फ्री नंबर पर इत्तला देने पर चली गई रकम को दोबारा वापस हासिल कर सकते हैं। इन्होंने मजीद कहा, आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में CC कैमरे की शदीद जरूरत आन पड़ी है, इसीलिए हम अपने मकान व दुकान की हिफाजत के लिए CC कैमरों को नस्ब करें, क्योंकि एक CC कैमरा 100 पुलिस मुलाजमिन के बराबर खिदमात अंजाम देता है। और इसी तरह से CC कैमरे की मदद से सरक़े में मुलविस अफराद की शिनाख्त करते हुए सजा दिलाने में अहम रोल अदा करने का इजहार किया। तेलंगाना के नए DGP के तहत ओहदे का जायजा हासिल करने वाले अंजी कुमार को साबिका DGP महेंद्र रेड्डी, CPs व CV आनंद के अलावा महेश भगवत तो CP कियानगर आजू ने दी मुबारकबाद। तेलंगाना के नए DGP के तहत ओहदे का जायजा हासिल करने वाले अंजनी कुमार, जो कि 1992 में जनगामा SP के तौर पर मुंतखब होने वाले अंजनी कुमार तरक्की करते हुए DGP का ओहदे का जायजा लिया। महबूब नगर एडिशनल SP ऑपरेशन प्रकाशम गुंटूर जिले में बहसियत SP के तौर पर बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। 1998 में अक़वाम मुत्तहिदा पर डिप्यूटेशन पर
روانہ ہو کر جو سینا میں امن و دستور کے ساتھ خدمات انجام دیتے ہوئے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 تمغے حاصل کیے. اسی طرح سے 2003 تک CISF میں خدمات انجام دینے کے بعد ریاست کی خدمت میں شامل ہو گئے. 2005 سے 2011 تک گنٹور اور نظام آباد رینج DIG کاؤنٹر انٹیلیجنس DIG گرے ہاؤنڈ چیف کے طور پر بہترین خدمات انجام دی. 2011 تا 12 کے درمیان ورنگل DIG کے تحت 2012 تا 13 میں IG کمیونیکیشن اور 2018 تا 21 تک حیدرآباد پولیس کمشنر کے طور پر خدمات انجام دینے کے بعد ACB ڈائریکٹر کے طور پر مقرر ہوتے ہوئے آج ریاستی DGP کے تحت انجنی کمار نے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا. نظام آباد پارلیمنٹ حلقے میں مقیم عوام کو ٹریفک مسائل سے نجات دلانے کے لیے MPD اروند وقتاً فوقتاً کانٹریکٹر اور ریاستی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے باعث ترقیاتی کام تیز رفتار کے ساتھ جاری. مامری پلی میں 100% مرکزی فنڈ سے زیر تعمیر RUB کے تعمیری کام تیزی کے ساتھ جاری ہے. گووند پیٹ RUB کے تعمیری کام مکمل ہو کر افتتاح عمل میں لانے کے لیے تیار ہے. اسی طرح سے شہر نظام آباد میں مقیم عوام کی کئی دہائیوں کی خواہش مادھو نگر RUB کے تعمیری کام تیز رفتار سے جاری ہے. بودھن ارسا پلی RUB کے تعمیری کاموں کو منظوری حاصل ہونے کے باعث ہونے والے ترقیاتی کاموں کا MPD اروند ہر روز مشاہدہ کر رہے ہیں اور نظام آباد سے گڈ شیڈ کو 12 کروڑ روپے مصارف سے جانکم پیٹ میں تبدیل کیا جا رہا ہے, جس سے نظام آباد ریلوے اسٹیشن پر دباؤ کم ہونے سے مزید ٹرینیں دستیاب میں رہے گی. مورتار دیہات کے احاطے میں واقع قومی شاہراہ پر ایونیو پلانٹیشن کے تحت لگائے گئے پودوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا پنچایت سیکریٹری راما کرشنا نے کیا اظہار. مورتار دیہات کے احاطے میں واقع نیشنل ہائی وے 63 پر ایونیو پلانٹیشن کے تحت لگائے گئے پودوں کی مشکرانی کام تیزی کے ساتھ جاری رکھتے ہوئے قومی شاہراہوں کے 3 خطانوں میں ایونیو پلانٹیشن کے تحت لگائے گئے درختوں کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا پنچایت سیکریٹری راما کرشنا نے بتاتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ عہدیداران کی جانب سے جاری کردہ ہدایت پر عمل آوری کرتے ہوئے موضوع کو سرسبز و شاداب بنانے کا اظہار کیا. رینجل منڈل کے کلیا پور میں مقیم عوام کو شہری حقوق کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لائی گئی. رینجل منڈل کے کلیا پور گرام پنچایت میں مقامی عوام کو شہری حقوق کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لائی گئی. اس موقع پر تحصیلدار رام چندرن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام انسان بنیادی حقوق کے یکساں حقدار ہیں. زندگی, آزادی اور جان کی حفاظت انسان کا حق ہے. انسانی غلامی ممنوع ہے. بے رحمی کے سلوک سے حفاظت انسان کا حق ہے. ہر انسان یکساں قانون کے سلوک کا حقدار ہے. کسی انسان کو بلا قصور گرفتار, نظر بند یا جلا وطن نہیں کیا جائے گا اور اس کے علاوہ معاملات زندگی میں عدم مداخلت فرد کا حق ہے اور نقل و حرکت کی آزادی ہونے کا اظہار کیا. اس پروگرام میں مقامی سرپنچ سالو نرنجن, تحصیلدار, سپرنٹینڈنٹ سرینیواس ایسائی, پولیس ملازمین, نیب سرپنچ, وارڈ ممبران و دیگر نے شرکت کی. بودھن کے وارڈ نمبر 15 آئیکا چکرا نگر میں پینے کے پانی کی قلت ہونے کے باعث مائنارٹی ٹرسٹ کے زیر نگرانی میں جدید بورویل کا مارکیٹنگ کمیٹی چیئرمین VR دیسائی و قائدین نے کیا افتتاح. بودھن کے وارڈ نمبر 15 آئیکا چکرا نگر میں مقیم عوام کو پینے کے پانی کی قلت ہونے کے مد نظر مائنارٹی ٹرسٹ کی زیر نگرانی میں نئے بورویل کا مارکیٹنگ کمیٹی چیئرمین VR دیسائی و قائدین نے افتتاح عمل میں لایا. اس موقع پر VR دیسائی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بودھن کے وارڈ نمبر 15 میں مقیم عوام کو پینے کے پانی کی قلت ہونے کے پیش نظر آج مائنارٹی ٹرسٹ کے توسط سے بورویل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. لہٰذا مقامی عوام کو بورویل سے پانی حاصل کرنے کی خواہش کی. اس پروگرام میں AMC چیئرمین VR دیسائی, قائدین G اشوک ریڈی, بیرکور سوجی, سائی ریڈی, J نارائنا, ونود, چنا, راجو, لکشمن, دنیش, شیوا و دیگر نے شرکت کی. సూచన మేరకు ఇక్కడ నీటి కొరత ఉన్నందున మైనారిటీ ట్రస్ట్ తరఫున ఇక్కడ ఒక బోర్వెల్ వేయడానికి ముందుకు వచ్చారు. వారికి మన పాన్గర్లి మరియు ఈ వార్డ్ నెంబర్ 15 ప్రజల తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రజలందరూ కూడా والد کو تاحیات یاد رکھنے کے لیے ذاتی کھیت میں مندر تعمیر کرنے والے بیٹوں کے تعلق سے K6 اور روشنی TV کی جانب سے خصوصی پیشکش.
जिले निजामाबाद मलकापुर तांडे से ताल्लुक़ रखने वाले गंगाराम नायक को 2 बेटे 4 लड़कियां, इन तमाम की शादियां हो गई। गंगाराम नायक ज़राअत करते हुए अपने खानदान की कफालत करते हुए रावजी नायक, सक्रिय नायक की शादी करवाने के कुछ दिनों बाद 30 दिसंबर 2014 में 70 साल गंगाराम नायक फौत होने के बायस इनके बेटों का अपने वालिद से गहरा लगाव होने की वजह से 5 लाख रुपए के मसारिफ से खेत में मंदिर की तामीर अमल में लाकर इनके मुजस्समे की तनसीब अमल में लाई। వరకు తీసుకొచ్చిండు. ఆదర్శంగా తీసుకొని మేము అన్నదమ్ములం అందరం ఒక తాటనే ఉంటున్నాము. 4 బిడ్డలకు పెళ్లిళ్ళు సుగైపోయినాయి. ఒక 35 ఎకరాల పొలం ఉన్నది. ఆయనకు ఒక 8 ఏళ్ళ బ్యాక్ ఏమో 2 కిడ్నీలు పోయినాయి. హాస్పిటల్లో చూపెట్టినాము. जिले निजामाबाद सीनियर सिविल जज सुनीता कुंचाला ने मुकामी अवाम को साल नौ की दी मुबारकबाद। जिले निजामाबाद सीनियर सिविल जज सुनीता कुंचाला ने मुकामी अवाम को साल नौ की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नए साल को हम सबके लिए खुशहाल तरक्की व सेहत आफियत का पैगाम अपने साथ लाने की ख्वाहिश की। అందరికీ నమస్కారం. నిజామాబాద్ ప్రజలందరికీ కూడా మా జిల్లా న్యాయస్థానం తరపున నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలన్నీ. ఈ సంవత్సరం అందరికీ సుఖ సంతోషాలతో ఆరోగ్యాలతో గడిచిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను. 2022 అనేది అందరికీ మంచిగానే జరిగింది. అంటే కోవిడ్ కూడా కొంత దూరంగానే ఉంది, కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త వేవ్ అంటున్నారు కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఇంతకు ముందులాగే కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లయితే జాగ్రత్తలు తీసుకొని మాస్క్ వేసుకొని फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन చేసి అందరూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటారు। जिले निजामाबाद की तरक्की के लिए अवामी नुमाइंदे व अहदेदार खुसूसी तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का K6 चैनल से खिताब। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने K6 चैनल से खिताब करते हुए कहा कि मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता और रियासती वज़ीर MPs व MLAs के अलावा अवामी नुमाइंदे जिले की तरक्की के लिए अहम तरीन खिदमात अंजाम देने का इजहार किया और खुसूसी तौर पर स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की काविशों के सबब रूम में अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों को काबिल सिताइश करार दिया। इसी तरह से मेयर, चेयरमैन, कॉरपोरेटर शहर की तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रहे, मुकामी अवाम को हुकूमती स्कीमात से वाकिफ करवाते हुए फैज़याब कर रहे हैं और इसके अलावा परे प्रगति के तहत रूम अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों में MPTC व ZPTC सरपंच अहम तरीन किरदार अदा करने का इजहार किया और हाल ही में मरकजी हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा 10 कौमी अवार्ड में 4 अवार्ड जिले को आने पर काफ़ी खुशान करार दिया। ప్రతి విషయంలో కూడా అటు గవర్నమెంట్ను ఇటు జిల్లా యంత్రాంగాన్ని సమన్వయపరుస్తూ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే నిధులను ఎప్పటికప్పుడు ఆదేశాలను ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో గౌరవ మినిస్టర్ గారు డిస్క్రిమినేషన్ కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ చాలా ప్రాపర్గా ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా MLC కవిత మేడం కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనకు ఇక్కడికి నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఎలాంటి అవసరాలు ఉన్నాయి, నిజామాబాద్ జిల్లాకు మనం స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇంకా ఏం తీసుకురావచ్చు, అదేవిధంగా నిజామాబాద్లో ఎలాంటి ప్రజలకు కావాల్సిన ఎలాంటి వాటిని మనం ఇంకా ఫోకస్ చేయొచ్చు, అంటే ఎట్లాంటి ఫెసిలిటీ కలిగించిన విషయాలపైన ఎప్పటికప్పుడు జిల్లా యంత్రాంగాన్ని ప్రభుత్వాన్ని అనుసంధానం చేస్తూ ముందుకు సాగడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడున్న శాసనసభ్యులు కావచ్చు, MLC మెంబర్స్ కావచ్చు, MPs కావచ్చు, అదేవిధంగా మనకు అంటే వారందరూ కూడా जनवरी 6 तारीख को आर्मू में CM KCR के दौरे के पेश नजर किए जा रहे इंतजामात का म्यूनसिपल चेयरमैन व अहदेदारान ने लिया जायजा। आर्मूर म्यूनसिपल चेयरमैन पंडित विनीता पवन ने जिम्मेदार अहदेदारान व काउंसलर्स के हमरा इस माह की 6 तारीख को रियासती वज़ीर-ए-आला KCR आर्मूर दौरा करने के पेश नजर किए जा रहे इंतजामात का जायजा लेते हुए कहा कि साल नौ की 6 तारीख को CM KCR मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, म्यूनसिपल काउंसलर्स, जिम्मेदार अहदेदारान, कायदीन व दीगर ने शिरकत की। ఆర్మూర్ పట్టణంలో పర్యటించడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా ఆర్మూర్ పట్టణం పరిధిలో ఉన్న చెట్లను, డివైడర్లో ఉన్న చెట్లను, అదేవిధంగా ముఖ్యంగా సిద్ధులగుంట స్వయంభూ శివుని ఆశీస్సులు తీసుకోవడానికి మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు వారిని తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వారు చేస్తున్న ఆర్మూర్ పట్టణంలో చేస్తున్న అభివృద్ధిని, అదేవిధంగా నిధులు కూడా కేటాయించుకోవడానికి ఇది ఒక సువర్ణమైన అవకాశం। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। अखिलती इलाकों में नए साल के जश्न को लेकर खुसूसी तैयारियां, मुख्तलिफ मुकामात पर खुसूसी कारोबार, अव्वाम मसरूफ।
तेलंगाना नौ मुंतखबा डीजीपी अंजनी कुमार को जिले पुलिस कमिश्नर किया नागराजू ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। नए साल में और भी तेजी के साथ रेलवेज के काम दिए जाएंगे अंजाम, वो आरयूबी के काम भी होंगे मुकम्मल, एमपी अरविंद। जनवरी 6 को सीएम केसीआर की आमद मुतवक्के, जारी तैयारियों का म्युनिसिपल चेयरमैन व ओहदेदारों ने लिया जायजा। निजामाबाद जिले की तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर की जा रही तैयारियां, रोशन टीवी से जिले कलेक्टर का इजहार। जिले जज सुनीता कुंचाला ने दिया निजामाबाद के अवाम को 2023 की पुरखुलूस मुबारकबाद। डिवीजन नंबर 56 में बीआरएस पार्टी हरकियाती कॉर्पोरेटर बबलू खान की नुमाइंदगी पर मियां नीतू किरण के हाथों तरक्याती कामों का आगाज, मुकामी अवाम ने किया मसरत का इजहार। तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत निजामाबाद की जानिब से तफ़हीम खत्म नबुव्वत वर्कशॉप का आज बाद असर आगाज़, अव्वाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। 1 जनवरी बाद नमाज मगरिब तक जारी रहेगा वर्कशॉप। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।